Yo! What's up mga tol? Today is Saturday at ganito ang panahon natin. Medyo makulimlim. Right. Yan palang ating motor, si Margaret. Yan yung papalitan natin ng pipe. Yan. Replica Pro GP type. Papalit tayo ng standard Replica Pro. Motor mau. Ha? Motor mau.
Tapos, ay, sound check. Tapos ta. Hoy. Ay, tanong tinong touch din ay.